Mamata Banerjee go back. Mamata Banerjee go back. Mamata Banerjee go back. এই গণবিবাহ মানছি না, মানছি না, মানে কথা বেশি লোক আছে, কথা বলতে দিল কে? এই গণবিবাহ মানছি না, মানছি, এই গণবিবাহ মানছি না, মানবো না। Mamata Banerjee go back. Mamata Banerjee go back. Mamata Banerjee go back. Dinam khobor nyeli sanam ge sagun daram ma bandial lege tena khobor চালান 25 ফেব্রুয়ারি মালদা জেলার গাজল ব্লক রে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শহর সেটের তালাতে অনেক সান্তার বয়হা को গণবিবাহ তালাতে বাপলা চিন্ডাও কোয়া যাহা দ আবো সান্তার সাवता ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ। चेदा बांगमा उनको संगठन तला खन बड़ाई नामक खाना जे आबो आदिवासी संतान को बापला होइलेन खान ओंडे को को लगती आतुरन मने हर माने मानसि गोडे आतगुनी ग्रुप नायके को नुको जहां आतुरन आबो खामकुंटी मेना अनुको सानाम को दरकार मेनखान तेहिन ओना जायगा रे जहां बापला होइना ओना जायगा तो मानसि गोडे आतगुनी ग्रुप को बांग को ताहे कना मेनखान नोआ ना माने कुनी कुड़ी ग्रुप जहां तेहिन को हिल्ले कदे दाय दायित्व अकोय ताहेना नोआ के मारांग कुकली ताहेन कना ओना लगाते नित सोशल मीडिया तालारे मिटांग कथा गे रावाक काना ताहले जे ओना जायगा रे दिहि ममता बनर्जी उनको संतान कोड़ा कुड़ी बापला चिंडा का कोय मेनखान जहां तिस दुख विपद रुआ हसुरे रा हमरा को मांझी को देथेन से अबुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टेन नोआगे सोशल मीडिया तालारे अडी आयमा संगी संतान बहा को कुकली को दोहो कदा इन हिलो झारखंड दिसम पार्टी पाहटा खना ओना गण विवाह बंद लगिते ओना जहां जायगा रे गण विवाह होते ओंडे खना 1.5 किलोमीटर रेगे झारखंड दिसम पार्टी पाहटा खना शांतिपूर्ण भावते विक्षोभ मिছিল को देखाते और साथे ममता बनर्जी गो बेक नो स्लोगान को राकाब लेदा मेनखान पुलिस प्रशासन को ओना हस्तक्षेप कते ओना विक्षोभ मिছিল को सराव किदा साथे ओंडेनी कमिया मोहन हसदा नुय हको पुलिस हेफाजत रे किसी घड़ी को दखल दिया ओना हिलो अटक लेदे को झारखंड दिसम पार्टी रे कमिया मोहन हसदा पुलिस खन आड़ा परे सांबादिक को मुखोमुखी तलाते नोआ कथा होय लय कदा जे नोआ लाहारे 8 माइल नितमान मिद जायगा रे बीजेपी रेन आरएसएस को नुको हो आदिवासी को गणविवाह तलाते को धर्मांतरित कते ही और ओना को टेकाव दाराम लेदा झारखंड दिसम पार्टी ठीक उनका के ममता बनर्जी में शासक दल टीएमसी नुको हो आदिवासी को धर्मांतरित रना को चेष्टाई दा उनहलो पुलिस खन अड़ा परे मोहन हसदा न होय लय गदा छत्तीस जाति को नौका तेगे अब संतार सावता दो खुने तबना को और नुआ विरोध रे सनम कोगे मिद जुमिद रेना कथा हो उनहलो लय सदर आकादा उनहलो नवा गणविवाह सेटललेन पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सान्ताड़ बहा को साव साव तुमदा टमाक तालते दंग होय एनेज किदाय और दंग एनेज तलाते उनहलो ओना बापला को होय सार सगुन के तयाय मेनते बड़ाया कना ओना साव सावते उनहलो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नवा कथा होय लय कदा जे मालदा लगागे सानाम जिला रेगे माने पश्चिम बंग सानाम जिला रेगे नौका गणविवाह आदिवासी ताला करे सज सपड़ावाय मेनते बड़ाई नाम कना आदिवासी गणविवाह বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে করবে আদিবাসী সেকেল অভিযান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ সম্পত্তি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আদিবাসী সেকেল অভিযান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির টিএমসি দূর হটাও দূর হটাও আমাকে কিসের জন্য নিয়ে গেল সেটা আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি আমাদের ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টি আদিবাসী সংঘের অভিযানের পক্ষ থেকে এবং আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে আমরা ধর্ণা প্রদর্শন শান্তিপ্রিয়ভাবে আমরা এখানে চেয়েছিলাম ধর্ণা প্রদর্শনে এবং আমাদের শুরুও হয়ে গেছিলো। শুরুতে আমাকে পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে যায় এবং কিসের জন্য নিয়ে গেল সেটা আমি বুঝতে পারছি না, কারণ আমরা এটার জন্য প্রতিবাদ এবং এটার জন্য ধর্ণা প্রদর্শন করেছিলাম এবং করতে যাচ্ছিলাম হচ্ছিল। এটা হচ্ছে আদিবাসীদেরকে গণবিবাহ, এই আদিবাসীদের সমাজে কোনো গণবিবাহ নেই এবং এখানে শাসক দল
আমাদের মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী টিএমসি পক্ষ থেকে সেখানে শুধু আদিবাসীদেরকে বারবার টার্গেট করে, এর আগে আটমালেট আদিবাসীদেরকে টার্গেট করে আরএসএস বিজেপি টার্গেট করেছিলেন এই ধর্মান্তরিকরণের জন্য, এবং এখানেও সেম টু সেম সেই টার্গেট করেছিলেন, ধর্মান্তরিকরণ এবং টার্গেট নিয়েছেন। এবং শুধু আদিবাসীদের ছিনিমিনি খেলা এবং আদিবাসীদের সমাজ নিয়ে, এবং এটা আমরা পরিষ্কার নিশ্চিত যে আদিবাসী সমাজ থেকে এখানে পরিষ্কার খুন করা হচ্ছে, এক কথায় বলা যায় ধর্ষণ করা হচ্ছে।